nanti khabila ni fili masiko manatu igana menyi jaman bane nogo har khabila bane anu yukuntu nyano bane har ka bane nogo warin duru naga ya anu yukuntu bane asante sakogro jamane mumanya khabila nan khagante bane sudi merekiti bane sudi nyamo ferente muskilani yogo nudu khotanu yogo nudu kunkum bangene igana bangeku ewa eliganto fatatele kani ko gadi ni mo be mortana kharamunde ke ogoto na mo gomundi soko koro nandaga kani soro ngamuli nandaga kani khiranta anyaketa kubene gayere yogo alla di fokinang alla ga du suturinte anga lemu suturinte anga an funti foni suturinte angi walla kati jamantana ni ga tela khara man mortanin ke lemme utuna daga anan daga khara jaman falle khara ngi ganta yime ma khayran yo kebe surma du gantu ku ben ma kay kunya na mendu to aban khane tu kunya da de laisser pour compte o ku ngarti duya alla gana ki serbe ta kebe and kitanga ma aganan ta kebe tan na kengit yo fi dantanto do kharangen no soronga il faut kina ken kurosie kharangen ti sere nyana sere kharambala gon ti sere bonondin yogo khara am dunatu yogo wa dunatu am demuna lo kharan kombi ken kun o tinya fini filudu kunyantele do me kharangen no kharange ado mare kharange ado lemenen jikunde kharange keken to agu nyakinna anga kawa duna famu no mo anga ando soro nga kawa tengene minnabe Allah kem fam kando soro na nya me kam nya mo sire ken jikunde donc ko kharange be go ma Mauritanie am ko har ministrin ka ke be ga sikido kharangunde batte on ta hartina da ministrin kan sikido kharangunde otina sikido kharangunde ndo marande nya batte marande ke kwa jope mare ke jope kanya yo l'école kharan kompo kuni timandini ata une fois capita ogana to wona kharange mo gemundi o tafana masala no breno ga ko mo gombe 66 oni kharam mo yoko ken kharam ndu mo be ganyo ma en 1966 Cameroun latino kutugunu buru nyano tugunu buru yime fe pa o école kenat kha ke be ganyo kuma Mauritanie ani ewa fatambinera jamangebe au Sénégal au Mali au fofo su ganya khila AOF o suanya kharam ndu mo ba Mauritanie do Sénégal do Mali yani kharam ndu mo bani suñim kharam ndu mo bani na to ken kharam ndu kitte be ganyo maka an ko gëna xey jamane ke be gado mara France gado mara mo ko bi ken ñandi e wa xey maganta fo to maka ken kara ken kuna o ku do Sénégal do Mali do Niger no suanya kharam ndu mo ko bani sasa kundu an bakki to tonton Musa Mauritanie do Mali do Sénégal iya ni ken kharangundi mo ko bani i khay manci gi Mauritanie ga i kharangundi mo ko ke haraxo de Kenya guno digame ke joppa dun te kanno waxi duru ra wasene me fam anani bane su minna be ga magada anga ke minna tiba asahante o ku Mauritanie re sura khesho ninke fulle wolofo o su nta anni bani o minna ni kunto bana kenge mi mbalagu aga leslin dutu aga dutu nokwa baw tubabe ngara ga mere nyinyeke yogo usi mana tubabe ke ganyere wakati be fatambi nuku idi taro tubabe maranda na ke uresir aka France ka aka
aka profite ke noku ana jipe ku kama ana kutani khoso adaga fale ke taw ageni kubeni kama kubeni gemi nyakara adigeni fanxe biresu ga fanxe ko khageni yimu mutu gana ti wacheke ke anyo kama aya no sembente ando do o sumpu ke kutu ko sumpu ke no yogori adi tarawuri sasa ogudu dukita ngani khalle mutu nadin mo be ga gemi anya ko ga kutu bagandini anya ko go ga tambu tugene mortani kharangen daga kemo ko anya ko ga tambu tugene sasa ankenti tuwa khanne ke andan tongondi jamane ke anda khirsa ko kinanga ayande dingra kinanga ayande gollera kinanga ayande bremo ko kinanga am sogono kenda yogoti tuwa be ke fet fofu agar kebe de bari am fo sire de bara bada dil ganna ma de bari len ka khura da ngana ta am fo sire de bara bada parce que an sumpu nya sankhini ana khawarame kudo khusuma gana were khana bani sugana girke ta ganti daga 40 no khana ro na fere ne romo amurunta donc o mare mu ko khage giri khati sa sa dinya kununya iku fetu tubabe taki gati ni witaro no tubabe kharanga wuri ifet sonu ko ifet fulu tonga kha nke khay me fet sonu nke fet fulu fet donc sa dinga tin ni taro no wanda khanne kharanga wuri yalla khanne ginke me ma ni taro no kenya wuri fanke ke be suga mo tan kharamunde ke kara afay tirim do ko khanu abati ke gam ko lenki na sonu kenya kharamunde yogo gama korina wala fo nya kharamundi yogo gama kori kubeni ga fanka nga kete kunti arabe ke an kharamundi a kenya kharangi on kenya kharangi jamani su yageni arzair como fili dialecte wona khanu como fili sere allah yu wutu inti mem ko khambani amana khanu kuraw telle ma como fili en kan khane kharamundi ibe kana goto anati angana sembenton khanne muta angana tan kenya kharamundi kuturuni simana ko angel gido gore awu tangel jogi kam angel kum fata tele kam andi khanne ke lu qosana andi lo qosana ma khayan khandi kebe khagel simma ewa yeldo gana goto yime khanne be sembe gante jamane no o sugana memgu ken kam nke ufanka wala fonti fanka ngana to no wala fon o kharangu ni to wala fon ra fo kan ke danan tinke fanka mangeni ngani ngadi wala fo ke sembi kama ba ma wajibi kama mu wala fo ke wajibi kama ka wala fo ke ngana kharangu ndi ser dantan to ya khaneni sorba ke mu gobo kun kha miguel tunanti odi sembe kiniya ha en même temps ke no mo khagertu ranta tini fanka mandanga kembre e wanda khalli nyaw tange do sembe anga dibri parce que anke nyana sembe nanya sembe manya kenga am nyake yo yeli sembe ntenga na ile tino intinyana mangandi khanne nya kharamundi e kubenu ga sembra logo ku ya jikran ku tini kenya no makhayere sa kenya no makhayere eyo kengana dangi kebe ka tengana kata linki angana hay gannin karangu ado sasa karangu hate bakame khangara ko mo honkebe reform hana kebe ganye ado sasa khallen tabana kha golnyan kittuku hanka ke yimeno gondi iga golnyan kittuku ben hinna golnyan gannin khalle kay walla linki khadne kay bawo hay ke linki gannin choronya hinna gouvernement ke no gondi tori gedi ken tonga nya gannin choronya fini toreke sorbano ko am telli garini yani toreke ka kubere ga toreke alla gana nyangen keri yani antakala ikun ni kun to bere nyangen nyang dimesu migeli tangamunde dimesu ganni kharangu du kutte be gani du o mun ne felete angana nya sura angana nya sunu ken mortan reme sunyeke kagar yake togeti ni sembe nya ta na kay
naka kudandinia nke khalle ke antelle kane ma kenno khudi digame ke khotona foni na to fanka ma nyimme ageti ke khanne nya karangina khantana nta karangini mi khalle nya gefe akhado kunyi lada khasi ano ko sada go bakanun ke lada khasi no ifo kana fige be abunundi o kinkela nya arabun kharangana la nya arabun kharangana nani am fotorin france khanek la nya arabun kharangana nani am fotorin sonin kan khanek ka kudo na français kharangunde ke logoso complètement kudo soron suni yimum baga wure keta angu soron ngari ga wurundo fo bate mun na fanyani mun na faga ta kebe sere wurunda bate ko ci funci ngabu ngoma ka debe ko wurundi bate e khanta i ganati kangen yere jamane ke su wurun teleno way dina hanya ke na fanyani bo me sey funci ko be go ma kay ronto wurundo ko mate kharangunde ke kha angana mun na fa bege angana mun na fa bege tuwa kharamunde tuwa khane kharamunde yere france ke kharamunde soron ta wurun dabate irsi ma kemo ko usiki soron garin kate igir kebe wajibi soron kam nan to na larbi ke khara larbi ke rani rona nani ke har kuben gar arab ke yimerondi ona tongon ko medan to sun berabane ke aw o sun beraba arabin to ko ngini siranka yere sura kenya ko ni arabin to ko ngini butiki antu ko ngini saka antu ko ngini dunada no kusu mortan no ko magantanya kuben ga fanka igana ta radio ko kundu wale ta ko tele ferenti dange iyanti arabe nya kharamun kharangene jamane ke ferganti dange kunni discours ni ko arabe mais bani sugana gir discours ke re khagana kinika ani khanne nya ko donc do me gotonde nyani to nga ga kungini bambara khanne nya ga kungini su o do me gotonde nyani sembe nginken ni leme ngutana daga khara canada ana daga khara france na ta kunda khana arabe khara arabe ben ke be ganta kharangene ngant ko ninka am quradi ada ho baka keno khol fo baka kengana dangi kato bilagarono se halle ma ko kebe gadi ke wakati onaro khannu ko kharangin ping am pagara ko sasa digamen no kondi anti ibe ganani anna sembenta ko serengati magana ke khanne khara akhangana daga kanga anta ken khanne kono asrem mani khannu ku benu ga joppi e kharangundini kusanta khannu ku raga ni bonondi ni lokoso ni takundi ketanke e kusanta kun khannu nya tadu honga alhamdulillah rabbil alamin sonin kendo fullendo wol fonye kharangane jamanek nkey me nya kharangundi suraka usman jara nya kharangundi gale du mamadou nya kharangundi yoro silla nyer suñu kharangundi fade ibrahim lanta sukon fede ke khoreya kubenu suugo sonin karada kubenu suugo fulan khanenda kubenu suugo wala fon khanenda igiri iginya volontaire no départ pionnier yan igiri geti sonin kako wulun igeti fulagundo wala fo khanne ngulun na sebitindi na nya khanne aga sefene aga kharangen duna tuwaku laga bakate ko surma de khanne fo tana femene surma de mbanan tuwaku ke bakate ya gol nyamo ko kula bakata khanne sudambe ayan ne wono kha ayana fo ne UNESCO de ke exemple ngino nanti lemene suga kharana ti ima ti me khanne nya aya tuwaku tagunteni aya tuwaku sebitinteni aya tuwaku ni fankanga aya tuwaku ni ewa wuce granta fo bakama angana angu fo gebe kharana wanda khanni wuce ngana ila to nang mungunde kangar fofo kharani ma khanni alanti jonta mungunde asante kenken donc ko khannu nya kharanu ni ngana igrati di tabe ga khannu kure di makayan khandi di logoso nke ken no ko ngida nyaare lante du ngene ken ngasiri ay mi lo sere logoso no Allah tabaraka wa taala awiyare anti yere suraka dan tfoni ke dan tfuleda ana suada tamam sere logoso lemun sonin konti lemun ngana ta khad ke bore ragi du wara waqunya khanta ka kharangewo bay de kharan ko ko ni gamu fay kenya ko nganda fay rin noni ge ta khad ke bore raga du wara waxu mo goni
99 il y a des réformes qui retirent avril 99 il y a des réformes système qui il fraro il y a des fraro iti khanuku intaka kharangani ini transfert ni université man sonin kondo fullu do wala foni gem gri gisigi ke ngakhat misiki angam sigi duda serenti sikanda sere ma dugoto nanti ngeni suraka nyangu nga arabun kharangundi ni ntine ni kenya na taraka kun sonin ko wuri muk jamais ti deber khasoni ko an tarono khasoni ke muri fullu na tari fulle muri suraka na tari suraka muri banesu fanka yime femene khataran khade muri tongo kene kai soni ko kuyi mena mani ga girduda yime am girduda ado hullu ko do wol hono duku sartana nangiri kunda kenti gacca anti gacca linki kumbena anti gacca hari me haqil faraqi ke be game kama duya sasa igemi siga amuru ke haqil faraqi noko serenti sikida serenti sikki sereta ñaare mel ke ngidare menyan kawre menyan fabare menyan matugu nere menyan anyi mere menti fasu asante masigi angami sigi duda serenti sikanda c'est si simple que ça sasa kundu ke haqil haraqu yebe gay kundu se hallemako ewa se hallemako ke khana kallaqi babu atewo anga higabe mukano kondi ewa dugutay walli ma dugutay walli na kallaqi haqil faraqi ke ama duguta bawa ngana itino haqil faraqo duguta an ñini golle ngana ñeme kube na ga sikido golle ke batte yi xaga moko gomo xaramun danti ñi ñeke min kayinde fede misereka ka xaramunde lenk ko tak angana ro xaran kompenno angana xaramunda ñi sik agana ti ken xaramunda ña yu kedo berni angana tirnda remu kube agi xaramunde ne lemnu ko adi moko ngamun mendu antatu ma ame goto o ku krana o no ne kudo yiram ko khurundin ko kharan kompo an o ga soron fan te logi fanerini o ga tongondini kenya kundu ke masiga ga nya kundu ba na to akamanga aga dingra kebe haklu kuima haklu atwa ko kayme am timme nke o kharamundini ntille mendanga ana breve ndebere ad breve ke debere breve ndebere kudu anda nya kharamunda ad breve ke debere ama kita nta khanya nga guga ndini no gendo te nga kebe sakara na ke fan an surma dum kudu mang breve kita Allah ta to ko safan ana bonta na to baban ke ndi breve kita na ta ngal breve kita min ngari fere nya nga kharamunda ntin meta nya na kharamunda ade nti min ke aga fere nya anke nga nya na kharamunda anani lemne ka katwa ko makine atwa ko breve ke yime ke saka ga bitata nanya kharamunda ya kullu munum iwujunu nyani gi kappa mi gi wutitina daga kharamundi inda sigi ndi moko ko nganda bane bendi moko ko anda duguta angana ta anke kharami nana mi gunke inda arabe nya khara khani safana tuwa kan français nya ana tan arabe nya khara agana sigi arabe ko ngano nyako ana mi gunke français nya khara ada ho baga yo o saga gurunu bakame wure kundwa o ga finindene ewa terbe khaku ewa jamana nyageti kena kama l'école kharamunda nya du ta ar khaikatinke école fodi jagana kahid wala ar khaikatinke nazaha selwal wala ar khaikatinke école antijigija nke lanta khara nke lanta diplôme ke bosini titre ke be gama lanta bosini igeta no kharamunda ayani maka ewa ibe gana korima na mama su ogana ko kharamunda sobe gari fuko fer fuko renta kharamunda no kubene ritkate ona alla ragana tukunyata ku teke to khayina to ku fedintane kuda kakumbe geni ewa inspecteur ni mala kakumbe geni korosindano kana ku dema ina igilia na khas grindi gondeme ngom ko sangam jabango ne mekita ko sene bana asahante iyo kimmo kani katto bilaga telephone ku tuna mare mu kusimandi be gana la hiro na khidindi katchenga alla wayna khidindi 45 25 21 64 wala 45 25 93 94 kimmo kani kamusa kata kella khinga qarangundano ku kiti wakati do wakati su
iga inti kapame igi tuwa ku ke hain iga konkur nun dabarne ha ganani iga bugu ke tanke nya karangan akarangun danunga me na yille konkur nu dabarne khadi kana dalla karangun diken konti konkur ni me ma inti dabarne konkur inti ko konkur sante soronga wakati su watel ho kay tuwa yo manci ge karangun danu ko ka wakati su ganta tel ho kay tuwa une kon khali recyclage na kurumbaxu na ankara kurumbaxu ni faralloxo ani kurumbaxu na ni faralloxo no biren kebe angeni kebe xarangundini ganni aga joppe na sanku misale nakina na fo de ganni oni xaranga na sondolindo lamp tampeti makenfe sasa angana lamp tampe tumutu angana kini lenki lemunu ku tina kumanda iran to haraga kumini mo kharamundi ke khan kundunya yalli ganni ngani kharamundi ta kharamundi yoku wala ta kharamundi kitte yogo kengeri aywa agulo khoso ogadi fi kurumbo gari gisegete waraga gollinti ya ago nafana siri onati kugini kebe tu ganni ini golnyana tike mosi khabila ke mosi ntaka gaba sakake ke mosi on taka gollinti mosi kurumbo nyana maka onati ono soro litina sage ina nyiledo ina ikharangu kurumba ini farallo kudo ina kata gollinti golnyanyo kubega kubeni gani secrétariat ko ga golnyana kitere machine dactylo ke ordinateur nyaga du sasa ona kumuto ona toni fra kharamunde ke kara yeli fo gemi bege fo kemi kefe fo kento na kurumba ke no gatin fi kurumba ke o khawa le munu kharamunde no mutonirti ina kharamunde am santé khalle anger ko mo be kengadu santé golnyanyo kunyana ma ani sere no ko mbo ti ewa khursunde lobo anga na khursunde lobo be anya kaman no ko mbo ti ke nyanga tinando opere iri di kembe kuno di bisturi labate bisturi ke gamani iri bisturi kembe kuno di laser luti iti wacha khasage bogondi ti laser nya wala khasage operani ti laser nya akama ngame segeti atwa ko ke gam farari ado yoku kurumbo ku gam mewutu aranta golin recyclage ke wajibi kun kama kuno nya kha ko ba ke fe kharangunde ke raxempe yi kharangunde ke ngel debersu igel debersu masala nefi igel debersu c'est que khalsi lamanu anto ko kesina on taka to giro no ko be oga mu leona tekenya khandi mo ko be on ale mun ko fme on ati o séminaire ndeben o former yo on a kun takandi me na kuna na nyeme angoti nke o tala khalsi muri anke o ti la khalsi muri kharange anno amoko kota wakati ngana nyeme ono ko chun takandi mo bana suna daga tikara kenyan do ton kem mo khani ibe kana la hirono khirindi katchenga alla wayna khirindi 45 25 21 64 wala 45 25 93 94 Ahmed Sherif agana ni sereka katche kaskek 45 25 21 64 alo mareme assalamu alaykum wa alaykum salam السلام عليكم معروفنا نعم بسم الله نمو طور سنتيري ايوا خدو تامبي مو ما شاء الله الحمد لله مارمي ايوا ودي ميسيون كرينكا كو بانيني وسو كان عندي الله كومي اني غاتا ماتشي بسم الله ايوا سو كونتاندي او مارين go makalanga tongo والله هذا سوكو كوبيري سوسو كويري alhamdulillah rabbil alamin boten to banesu o yaari haram mo ke aga jamane ke mo ke be kharangeke yo aga jamane ke no ko mo ke o yaari ni ari be ke makara remme am aga khara ganni oru wori haramu dano ko yo trindindi bane am ngala trindina bismillah parce que kanne haram ide ngana daga ngana 6e mane de beri
ewa wacce frère ni tele manga collège de ben ci bege ci zamane ci ber ganni ku bene ke collège ke de ber wacce zamane ke xaramu ndaro ku ñani xaramu ndi yo wacce o tringen de beri ku bebe ke ah bon yalla potin xarangano nya wala potin xaram mo ni nya wana ko pam magadan jabi ewa assalamu alaikum wa alaikum salam na wari mo sir bismillahir rahmanir rahim trindin de ka gom xagar kebe korosi duna sud kenya korosi duna sud titini du korosi di kenya wori kenya ndu lemene be gana gir 6e mane gana daga gana ni sino na tikita college kembre abu buguti ken digame ya fana ke ngar ko breve ke xibare wa ngara nyamuda nanya khramunda lenki tina ngana breve liti Allah rondo ko wolle men angabe ni ge nana gagen anana gage fet fo bre golle nyana ko duna golle sumo kebe bure ngana wono o gar ken to kono to tele nana nya gaga andan to ko ke mera tele nana gaga nke ba kalore nya nyi ma ngi tele nyono men nyono katima nyono katin faba barke ibendi ni gadu nga gayi ndi nga nyono akama la fo tana kuna ke ameni boya ko ke ameni meni boya ko nyugol nyan mada anyem ka ken nga katana ni fo tana ngema to ko tana ngema ga gami anyongo yeke bana kengudu toro in foti nyamurnu fotinta kharam le mo fotinti kharamundano fotinti kharamundano foti ke khagana nyamurnu on murnu ke be ga khili système sorbe gel sigide sorbe ge taru geti kunte kharamunda tana sumurnu ma serbe breve ngama inari ina concours ndebere inaro eni igana concours ke deber na ngana fa igana concours ke deber igana duguta ibana mbe sumu kiti personne n'est admis ser sumu admis concours deber concours nyeme nkema admis tanama admis ka système ke ina iletino dan kadi ima admis bada ka kuyano magaw meta fana ibe gana ko rimana mama sugulo dangana ko kharangunda sobe kebe gan kitemura no ko nyawtanga tele goditi lenki gundom bogude gundom ka gundo ni yarabe gundo ko alum kitemure harangana daga enseignement kharangunda no kubega privé ka wacha angara no fo gebe keme kharangunda ngani sigindi tanke be ke do segu kharangunda no fe diplôme ni nyani imaha kemi dem ci kilo ko li gadi formé nanti na kharamundi kunya kharamundi no mande ci ku nga kharamundi no ko kharamunda la angana ko fo sobe kebe gan kitengu rango linti kenya ko de kenyan ci sasa e kharalim mo nga français heti arab heti ma keti digame ke ma ko nganda fana metanda ngana ti angana siginke ya ko gana ituba ben khanen ko na angana ngana mu kudo mun ngana Victor Hugo ma kerebe ngana dugute ngana ti anke nya karanga na nam nge na arabe nya karanga na tanga arabe nya karanga na ngi français be ko inshallah an ko angi durgota e wa gana sigi harab ko ngana njo annam gi ikeni français nya ko na to ga arabe khane be ko no kiterenti mu kuyime a ko yugo ngi dem tinta iwa makanke yogo tunganyo go yogo dem tini mare mu yogo ni danga khadru ko to khagaro qur'ani ilanda khakhani akana ni alma mi kebe kenya kharanga na arabin khanne mo bare ke hani ken do baga ken mo khani 45 25 21 64 wala 45 25 94 94 Ahmed Sherif Sereva Kachenga allo marime 45 25 21 64 wala 45 25 93 94 andani serekanta kachenga kebe gatenga na kata lenki kharan kompo kuno kondi kharan lemman taka kanna kharan mohenga bawu wakati danginte ko ya khengai kharan lemman ngati mi ganni kharan mo katu kharan kompe no allo marime ayo daga o wakati na maka daga bosoye
ken tongoy gani kharange odisima ngana khara mangi nyafu o fabana de kenya sima ko ka gi kinya sigenda yogo de kenya sima serbe gama khara fontam kha yugo khase yogo do ti no kani ti ibe gama khara amitere nugu ando khirsu mutago khag masala afo sabante allo ada katche mutu wa alaikum salam khair dankuni ni invité kuni aussi mashallah koni ana ma ko sunu ko to ko nya Kenya ni yalo nya briw la mané wona haqqen tanga ko banini alors Mamadou Cissé bismillah ha marhaba nga bunda ke be ko masna mo ko brande akhinga da soko agani ana fay xaranga ke école privée ko ke mo problème orienté problème question école publique no quoi merci mana igani système ke change la ko mare mengel ko mo il faut il a jop majorité ka ko majorité ke école publique ya na fay publique état ke na faire nya ku do xam xana ku be ka télé école publique na nya xaram mo xene be ne qualité ngi ma no boné ngi ma parce que lenki xaram mo xessu nouveau nga ma lenki asupay privé no quoi donc il faut que parce que tamane ke na fay privatisé école ke la privatisé donc il a ndou ko do école publique no quoi gertima parce que mo tane ro me taxate ke so xaram do no ya ba ke den fallait aussi o mare me groupe mo be ma xale bu su orienté kati nanti wusu dan xaw taxu bureau ni nya rek ki dan xaw foto na cap ya feti daro le ni me nanti angana xap ngana ki re xeyego il faut na taxu bureau nya ana du fu golu bene anani ya xaranga nya gan xawar ci ko so xey wala na bu mere wala ke medi me xawar il faut xaranga ke dan jofe kenya kama problème ko gëna bogu diversité no do ba ko da kat parce que la bu directement en fait su o garo do lu mu nanti il faut angana bogu école angana bogu université anda un doctorat nan ko dirta ko bureau nya ana ñi vraiment serge belata ke ngolu kita nawadi daga c'est bon yo daga mod si se gacha mangoro dan diga me mugu angar ko mo gombe kundu nyani yali fanka ngana taw taro no kharamunde muri an khawaro no kharala public no ko awuri denati privé no ko kene wanda khalle nyan sere fo fetino anke numero wa andura lokolo mun a bénéfice ka nyafon yo kharamunda no ko be ga public do privé il faut que gigir do kunya wata igamulla ini sebitinde khankata seren sebitinde ni mendu golnya lere anani anga ken kaman tugana kebe ant har luase tugana la soro tugadun tima o ma xame tampindi gilli gani nkero ya kharange ntugadu fana ngoto kebe gani moji peut-être Allah faut que be kono mais c'est pas important trop no coup de détail ça kebe gadu effectivement sime ubego kuma lenko ko take angal kebe ko wacha kenya yin khawa mo gamundano ku be ga taxulu lenki kane lenki ko take gatini mo kharangunde mo gamundini in khawa ina sime ke akama nanti birongo le bana fetu golli birongo le golle yime afedu aw ko anga wurndo antuga de mbatti o gana tuano yogon terenka ko kiyo zaki gel ko mo meache burongol nyangana fetu fotana su serbe ga fedu meni tuga de nyanti munda tuga de ka ni fir a wurndo abati ana moli selingen sutu ana daga gol nya kudo tuga de ke bi gel khara ga kinna nga khaso su kalle kenna ma ga fir angana daga retraite nyane ko mo ko anga fa mun nan tam jaga meni gol anyu wurndo miskina khalsini nyabati yo irawa karamunde ke mo ko irawa fragu no mo gebe irawa surma gebero na no ko kudo lemene be gana girlen ko take amin nangen ke baraga kita joyi aga gollini aga munne fenete aga duna fana gi kabila na fana aga jamane ke dena kan anani lemne su tuwa ko ngaina orienté aga kebe munda na orienté ina lemene su ina wara jonko mebe ayi mega kata munne fenete asunto aga kebe munda lenka ngana lemme ngore aga tele khoda kete anati kiye muma khoda kate ada kenya khanu agar kenya khanu yalla laga alla yimbe kumunte yani yalla laga fokape ana swale
khangana tanti nyana mangar kerta Allah kan fankonya gasere ngar ko mo gombe Allah al an kume mo bore ma son don ka chunkungu kuti kenke tekle antan sogo ka kita kelle me xamel ba kengen aga ke bunur nan ke nyamurun anke xanmu la ananya ke be anke nyime ko kornyane anke nyime sarade angu kor ke be kitan to an qarangu no anga mu kora lemme nyana kende ber anan ke butte mura a butte mure ne manya butte mure yordo sinela mana na ka kunkuru na daga fene gefe ake na ta ko ket afon kama de berna sogo gefe ki faba sugande nyane ke ma sugande nyane kana nyele meke yime sugande donc ina xaway na kunno ko ni afay len ko tak do na katale mun orienté ni iga fo de berni fo be garri ni na fa kumbel kengana dangi école privée no kurake est-ce que kem panka ko yaga gabu jamane ke mo konkebe kenya masigi publique qarangunda non posirunchu daga privé no nyai e wa ketanke ngatuka don ti maka publique e wa ado khadi kenyanda publique qarange pondi won lampundi kebe gel publique qarangunde lampundi ngar ko nganda mo gombe publique ke ku ben ga qarangundi no e wa jamane fonctionnaire ni nyane tuga den ti maka angani ke tuga ke hakka fulani laga adun fillon kita nokuta na nani ke fo fana ke mbono ntele da xamate soro ma xame goto nke tuga dentin nkitentin falle kinya ad ke tuga de lamane awto xad kininga nga fillo kita doki anani fo fana ke ntubono ime nyengen ke da siko ntele do kenya angana haylenki même miskino nyani xara école publique lenk ko tak miskina le munyan ifa niri ni kenya yi angana hay lenki hay jamanu tanonu isagi qara ndingiro munyi yere école turkinu ngai école américaine ngai école français ngai ewa kendi medme khar akha jamani khare munga ala samantenya ni angar ke ngori sharian killu an to ma awraga sikki o khare siri katti kun jamana jamane be ga ko france aga ko turki aga fu patana ile ko linkani igedi le bindo ma ko nyinye ke yere itidi deberi is jamane lemunya da ku ben ganta ka france ganta ka turki ganta igarni golli yere ku ben ga ambassade ke nationalité igan xawa xaranga ko france lemunun sumo ku nya xawa nan xara ken no xalen ko re munya xalen ko take o ko am fungi o yam fungi kille ken fi yimo tere suwotu nanti kille fi lokol no ku wuni ke xanya ka falle o ku yimu daga sagatandino o do remulondino de xaramundino o di simma kunga kebe xaramundini ayam fe so kuga kebe kam intubana ba angana har document mutu France ga gol nyana kitabu be école Saint-Exupéry ga gol nyana kitabu be fofo sugene mathématique nya ga gol nyana te angana har o lumunu kuga to ko be ga ma begi ma ayam ko tike kitabu machallah كم مغني 45 25 21 64 ولا 45 25 93 94 أغاني أحمد شريف سريكا كاتشين عنا كينويا أحمد شريف سريكا كاتشي 45 25 21 ألو مريم ألو السلام عليكم ألو akaman daga yo kem mo khani o gana dangino nga kebe ga tegana katalenki kurusinda bega muritani nokondi kurusinda no kubenu kasiki muritani nokondi anke nyimme takasinde ndangani hinu nan kawanta telle kanyaare o se heken kamma ha haykelenki o ha junga ke muritani igan kawanta siki hinu benu kamma korosindano kube ga Mauritanie getini da inspecteur ni kunga do kharangunde khibare mbana batti kun korosindano akawa ewa Mauritanie ko niru siga gaminya iga siga belengi parce que lante tini serenda andaga kharangunda sagata ga taxunu serentinge ngure anangir de bokore anandaga anani ada taxi ni yawu tuteli fokina surma du yakini kun kama fokina moyeni yakini ya
ina fo akini ya ilaga sikidi gole ke batte mo angana tinke dan nan daga do ewa keme do l'école ni nakati pour que gagna na mo be en 80 en 2007 2008 avec département bana keme do l'école nkani nakati anken serbani nata nanguru de ke woton tamma tugado ka heti tugado masalan location mari yiga ye mari minne mari masalan tanan donc yen xawayna ina fitu kun kamanida kun kamana xabe geni yen xaway angadi formation be ko fana kunya xawani ina uniforme bris aw xaramundi lengi ko taka antu ko darumo dara la ta ko sino taman kitabe kama faraw lengi ko taka angana kitabe be woni lengi ko mene fo kurumba ba ka fi kurumba tina gani kitabe xase kinga donc fini ku talanje we igi jowo keta kunya recyclande ne surtout imugobo angani fay inti komo kargo inti komo na khati hada mare mebak donc ga gilino on était environ 200 et quelques inspecteurs 300 donc inti komo na khati bak dans toute la Mauritanie moment et quand kembaka il faut pouvoir les former convenablement il faut qu'on a taro kumure normalement 45 25 21 64 allo Marème bismillah allo bismillah maro naam ngali ngel khadi Muhammad aha si c'est bismillah nga bolo na kebe ke khadi parce que len ki ko tolum nu ko be le ja nga ko no ngana fay vil nu ko an khale ja ngana fay village nu ko len ki vraiment parce que école publique nu ko nga dono la ci yanno ni ngana fay ngana madame c'est-à-dire 80% question école publique nu ko dono donc pour vous dire que nanti ligam jibbe école publique nu pa kam su pour lan to sono jamane ke re su ka xarana an tengene ver technique parce que ngana du tan xarane an taxaw nga tengene rexebe donc parce que majorité ke su école publique nu quoi donc il faut public nu quoi ne fa ta ke bang xaw jibbe na kam et pour les gars école privée nu ko dañ ka ngana fay très sunto en manam xarane be ga re deber ni pour école privée ni parce que c'est su gona giri an ka xate wala dingra xate ana modifier ananya école privée ou ana loué soro inanya école privée est-ce que banka ke mesure ni ma régla pour contrôler les procurations exactement mané ni pour l'école privée ni bondi jamana ke no ko est-ce que business petit aga soro yogo ni en tourni jamana ke no ko bare me ngor ko mo xambe pour qu'il na régler définitivement il faut xaram wax ni ko ga école publique ni ko ini idéalement financièrement madame nabren kara ni tugu mo sere ini met dans les très bonnes conditions pour la kata jipene xaranga kamena le mo ko be aga patata sinon il ga kebe su deber ni pet tanyan parce que na fay même j'espère que le ministère il y a un ministère de l'éducation et de la réforme éducative c'est pas que ni mo ko be mexa atene su ga tengana na xaranga ke somalia et en plus aussi nous ko gëna daga école gëna daga université ni o mare ngir ko mo be le ministre ko radio université ina orienté rexebe ani maga mulla na ya kebe imaha allo nuko be ani megal ko mulla parce que ngana jofi université bankan en orienté rexebe ana nya kin soit kenga antengana vers eteknya donc il faut na lebulu parce que si je prends l'exemple Allemagne aujourd'hui angani wutu gina har ministre nommé anani ministre ke fokana nya gini wala anaki mugma tangana banam a metti ngi maha ada giri université après agana démissionner wala di limoger bakki gouvernement automatiquement ay lena katti gollenga mais o ku yere widuro le nek ci yimme nan yangana xarangana rexe yogo am xawa nga soxono am xawa nga na bu merene am xawa aha lek yogo activité principale na Kenya donc c'est ça que ñu amul nak ci amas lañu nawari moko siri nawari Cissé kim mo xani mo Cissé angara kebe ko meme wali no ngame xaran oga digame su ko nere a jipene école publique nu ko akam parce que angam miskine ndema amutuma yelu ku ben ga école privée nu ko fankama ni ngene xaalis gumu ngene raga fo xaalis xoron tugane remunda o ku hajunto nga kebe na fa logo a fait ngati na fa logo a fait ko na fa ronu miskino ku o ku hata jinto no do kunya bati fanka ngam jipe ku miskino akama im fofo de ver na to ewa angame miskine ndema anke me nyafankama arainde be kam maka katamare munga wakati nga anyame
aha ewa eh odi fi dantanto ko yere o gadi kebe taxi Mauritanie xaramunde noxo i business nya geben isage wacha xaramunde ke noxo ni fi dantanto arondi nagante do kille ha wucenga ma ame baka amen to korni mo gar rege tatana o gar fotana ni o gar fitana ni ko anani sere ranti no ko su kebe gan no ko alanta su ko no kharamunde kam kebe gil 1960 ga kharamunde be no ko alanta ken su to anga gununu ko tabane kanga tena ngutu tena anti gemme ka araye be go ma arainde be go ma kat mare munga kenya sonin kara surtout ina fete ta ko no gatini ndugu agana nya kebe kembre na timmi sigu kete addu sedano an kolle yin kolla kolle nyanta agana kara alla andi fi serenti di ke ara en ma tawi ga fodu ibe ga parce que ibe ser sugem sigi duda serenti sikanda asahante ma ima ga dutor nawari mo kasiri kone ke mo khani mare mo sonin ko sonin kalle mo sonin kan kam kano kimbakando kin kanana ga sahilundo bambugo owa okhirse agani kamusa hammadi kone o watti gano o wa mamana agani kuresinda be ga sikki Mauritanie kharangin pindangani e wa tabarkalla mashallah agara fatampanci ndu kubenu kini ado aray ndu kubenu khadi agadi kini e wa o wanti gano o wa mamano o Allah nyagana aynane khutwa ko ken hokka hay ayno kitundal landi medino ya ko dallandi me kama ti kama ne ke honnan cira ko nda barkenda kallangun ta ko ndangani nawari mo ko siri kone mashallah ali ngenda sire c'est bon aha kone ewa kemo khane Facebook nchoro ewa ndakha kuni ndakha jura ndakha mama ewa ofir senpai keni kamusa kone Facebook ngai hekena mpaini direct nyani merci beaucoup gatima khawar ceux qui nous suivent sur Facebook, je vous remercie beaucoup. C'est une première émission, mais ça ne manque pas de... Ça prend un peu de piquant de temps en temps. Il n'y a pas de problème particulier. On pourrait revenir là-dessus. On pourrait revenir sur certains sujets, les approfondir. Voilà, merci beaucoup. Ewa nawari mo kasiri kone aina otoko medangani kone nawari. C'est ma nièce qui est là. Ah Maria, wallah aya hayini français ndabari sas. Aha. Wallahi en paba la jere minyen. Wallahi. Ewa nawari mo kasiri kone aina jikken to